बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन कराम। जैसा कि आप आज का ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में आज हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं और बहुत से मसाइल का हल भी इस वीडियो के ज़रिए आप कर सकेंगे, अपनी परेशानियों का अज़ाला कर सकेंगे, अपनी मुश्किलों को आसानियों में बदल सकेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको इशू होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका मसला अल्लाह के करम से ज़रूर हल होगा। तो ये कुरान करीम का खालिस्तन फैज़ान होता है जिससे आप लोग फैज़ पाते हैं, क्योंकि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना बहुत ही प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम हैं। अगर हम इन नामों को पुकारते हैं तो हमें बहुत सी ब्लेसिंग मिलती है। आज अल्लाह के प्यारे अस्माउल हुस्ना में से 19वें इसमें पाक का तज़किरा करेंगे कि इसके फ़यूज़ व बरक़ात हमें किस तरीके से हमारी मदद इससे हो सकती है, रहनुमाई हो सकती है, आफ़ात व बलियात किस तरह कट सकती हैं। यह है जी या फ़त्ताहो। या फ़त्ताहो का वजीफ़ा मुश्किलों के हल का वजीफ़ा है, खोलने वाला, दी ओपनर। ये बहुत ही अजीम वजीफ़ा है। इल्मुल आदाद में देखा जाए तो इसकी तादाद 489 अदद इसके बनते हैं, और इसी तरह 4 भी 7 भी 721 ये भी इसमें हम इसकी गिनती के हिसाब से अगर देखा जाए इल्मुल आदाद में, तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। तो ये कुरान करीम में एक मरतबा ये इस वजीफ़े का तज़किरा मौजूद है। ये असल में मुश्किलों, परेशानियों, हाजात का वजीफ़ा है और इस वजीफ़ा की मदद से हमने 31 साला जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, लोगों के ऊपर हमने प्रैक्टिकल करके जो इसके फ़ायदे और औलिया कराम के तरीक़ेकार के मुताबिक जिसने जिस तरीके से ये अमल जिसको बताया और उसके फ़यूज़ व बरक़ात और ख़ुद से एक्सपीरियंस करके आपके सामने रखते हैं। ये नहीं कि लिखी पढ़ी चीज़ों को और रिसर्च करके उसके अंदर फिर देखते हैं कि कितने लोग हमारे पास आए, कितने को क्या फ़ायदा हुआ। लाखों में लोगों को देखा गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सा उन्हें फैज़ दिया। इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप पूरे तरीके से इसको समझ सकें, इस पर अमल कर सकें। या फ़त्ताहो, खोलने वाला। 2100 मरतबा अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपके रुके हुए काम, जो रुकावटें, बंदिशें, शादी की, निकाह की, दीगर परेशानियां हैं, वो रफ़ा होंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। जहां बार बार रुकावट आती है, इस रुकावट को दूर हटा देने वाला ये वजीफ़ा बड़ा कामिल तरीन वजीफ़ा है। इसी तरह कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2001 मरतबा इसी वजीफ़े को करेंगे। रिज़्क़ के रस्ते खुलेंगे। दुकान पे बैठ के पढ़ें, बिज़नेस पॉइंट के ऊपर आप बैठ के पढ़ें और 120 दफ़ा बेशक पढ़ लें और आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो आपके कारोबार में बहुत सी बरकत होगी। और 120 दफ़ा पानी पे दम करके दीवारों पे छींटे, बाहर बाज़ औक़ात कूतें बैठी होती हैं, रिज़्क़ के रस्ते जो बंद होते हैं वो खुल जाएंगे। इसी तरह रूहानी ताकत को उजागर करने के लिए, अपनी ज़िक्र की कैफियत को बुलंद करने के लिए, अपने सीने को रोशन करने के लिए, अंदर की मैल को साफ़ करने के लिए ये वजीफ़ा 700 दफ़ा करें तो बहुत ज़्यादा आपको आपके गुमान से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आपकी रूह जो है उसके अंदर रूहानी कैफियत बरपा होगी, अल्लाह का नूर पैदा होगा। या फ़त्ताहो, या फ़त्ताहो, या फ़त्ताहो आपको रूहानी सरूर देने वाला वजीफ़ा और कसाफत को दूर करने वाला, मैल को काटने वाला वजीफ़ा है। इसी तरह 70 मरतबा अगर आप सुबह नमाज फजर के बाद इसको पढ़ के सीने के ऊपर हाथ रख के और सो जाते हैं तो फिर आपको इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। कल्बे सलीम आपका जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी। आपके कलूब की जो अंदर खौफ, डर, तज़ब्ज़ब, धड़कन दिल की तेज़ होती है, खौफ होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से आपके ऊपर एक भूचाल सा चल रहा है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और रूहानियत में आप फजर के नमाज के बाद 70 दफ़ा इसे पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और जिस नीयत से जो भी काम करेंगे सारा दिन आपका हशाश बशाश गुजरेगा। इसी तरह फ़तह और नुसरत का वजीफ़ा भी इसे कहते हैं। ये कामयाबी देने वाला, हर मैदान में जिधर आप गए
ادھر بھی کامیابی ہوگی. جہاں بھی کھڑے ہوئے, جہاں جس سے بات کریں گے آپ کی بات لوگ سنیں گے, آپ کو عزت دیں گے, آپ کے چہرے کے اوپر چمک دمک جو ہے وہ نکھار پیدا کرنے والا وظیفہ ہے. آپ کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر. یہ فتح اور نصرت کا وظیفہ بھی ہے, اور آپ کے جو ہے اس کو شخصیت کو اجاگر کرنے والا, یعنی آپ کی پرومیننٹ شخصیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک اچھی پرسنالٹی, پرومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ آپ جانے جا سکتے ہیں. اگر آپ اسے پڑھتے ہیں 7000 دفعہ تو یہ دنیا اور آخرت کی آپ کو بشارت دینے والا وظیفہ ہے. ہر جگہ پہ جدھر بھی جائیں گے آپ کو کامیابیاں بہت سی کامیابیاں دینے والا وظیفہ ہے. اور مسائل اور آپ کے جو ہوتے ہیں بگڑے ہوئے معاملات ان کو سنوارنے کا وظیفہ ہے. مسائل کے حل کا وظیفہ ایکچولی ہے. آپ کے درجات جو ہیں ان کو بلند کرنے والا وظیفہ. جیسے جیسے اس وظیفے کو یا فتح ہو 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 سانسوں کی مالا بنائیں گے تو بہت سی برکت آپ کو ملے گی. 1200 مرتبہ اپنے مسائل, جو بھی مسائل ہے اس کو پکڑیں, اس کو ذہن میں رکھ کے تصور خداوندی سے آپ جیسے جیسے اسے پڑھیں گے کہ وہ گریں کھلتی چلی جائیں گی, چاہے وہ جادو سے ہوں, چاہے وہ کسی بلا کا کوئی اثر ہو, جنات کا اثر ہو. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح اگر آپ کو آپ کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہے جو خفیہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ پہ اس کا انکشاف چاہتے ہیں کہ وہ خفیہ چیزیں آپ کو نظر آئیں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی علم کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے, تو پھر بھی یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ طاقت دینے والا وظیفہ ہے. آپ کے اندر ایک کمال درجہ کی روشنی دینے والا وظیفہ ہے. آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا, کسی نے کوئی عمل کیا, کسی نے تعویذ دبائے ہیں, کسی نے لٹکائے ہیں, جھلائے ہیں, کچھ بھی ہے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر روشنی آپ کو نہ آئی تو پھر کہنا اسے, لیکن آپ کو اس کی پڑھائی کی تعداد کو بڑھانا پڑے گا. اس وظیفے کو آپ 40,000 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں, اگر آپ 4 دن کے اندر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کے سامنے وہ قوت آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. جدھر سے بھی وہ قوت آئی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانی عمل کیا ہوتا ہے. 4 دن, پہلے 4 دن کے اندر یہ آپ کو, ورنہ 13 ڈیز کے اندر ہر صورت میں وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ نے صحیح طریقے سے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا تو خفیہ چیزیں ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کو اس کے آپ کے روزی کے دروازے, ہر قسم کی بندش کے دروازے ایسے جیسے جھٹکا مار کے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایسا وظیفہ ہے, یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ 40 دن یہ روٹی جو ہوتی ہے اس کے اوپر دم کر کے 40 دفعہ اگر آپ پڑھ کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ, جیسے جیسے وہ کھانا کھائیں گے آپ کے رزق کے اندر بہتری لائے گا. اور اس وظیفے کو اپنا شعار بنائیں, اپنی سانسوں کی مالا کے ساتھ یہ تسبیح ایسے ایسے کریں گے تو سکون, لذت, جسم کے اندر توانائی آئے گی, جسم کے اندر آپ کی سوچ سے گمان آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو صحت کاملہ ملے گی. اسی طرح 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا رات بعد نماز عشاء 12 دفعہ درود ابراہیمی, 12 دفعہ سورہ فاتحہ, 12 دفعہ سورہ اخلاص, اور 12,000 مرتبہ یا فتح ہو, اور 12 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اپنی حاجات پروردگار کی بارگاہ میں رکھیں. انشاءاللہ جو حاجت لے کے بیٹھیں گے اس مجرب وظیفہ سے وہ پوری ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اللہ سبھی پہ اپنا کرم رکھے, سبھی کو کامیاب و کامران فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.